Like, subscribe and get notified. Members of Yuva Gomantak Dal, Mayam, organized a cleanliness drive on Sunday morning along the main road stretch from Bicholi to Pilgaon. Within 2 hours, from 7 to 9 am, they collected around 8 kilograms of garbage. The group expressed concern about the area's garbage pollution, revealing that they ran out of the garbage bags they had brought for the collection. युवा गोमंतक दल मये ह्या ग्रुपातर्फे आमी हांगासर क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला. कुळगांवसून धबधब्या मेरेन जो रस्तो वयता न्यू प्लांटा वयल्यान कातरवाडा रस्त्या मेरेन थंयसर आमी आयज ही क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करपाची ट्राय केल्ली. बट हांगासर कचरो भरपूर आसा, सो आमी आयज आमच्या कडेन जाता तितको हो कचरो एकठी केला. बॅग्स आमकां थोड्यो कमी पडल्यो, इतको कचरो हांगासर आहा. ही गजाल खरीच बरी न्हू की कचरो आमकां काडपाक हांगासर बॅगां पावना. एक दीस असो येवपाक जाय जेन्ना ती बॅगां चड आसतली आनी कचरो कमी आसतलो. सो आमी जितकी जाता इतके ट्राय करून हो कचरो काडला. वायट दिसता की लोकांनी हांगासर डायपर पॅम्पर्स हे सगळे हाडून अशें उडयल्लेले आहा की सारकी आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी कशी. सो लोकांनी मातशें मनार घेवचें की हांगासर अशें रस्त्याचेर उडोवचें न्हू. हो मेन रस्तो, हांगासून कितकेशेच लोक दिसाक ट्रॅवल करता. सो ह्या हांगासरल्या रस्त्याचे रस्तो जसो दिसता तो आमकां रिप्रेझेंट करता की आमी हांगासर लोक कसले रावता ते. सो हेचितून तरी प्रत्येकान आपलो कचरो आपूण स्वता व्हरोन मुन्सिपाल्टीक दिवचो किंवा व्हरोन पंचायतीन दिवचो आपल्या, पूण असो रस्त्यार उडोवचो न्हू. हय, आतां आयज आमी केला तितूर हांगासरलें कंप्लीट जावना आनी आमी सुद्दां सॅटिस्फाय ना की आमी आयज जे केला तितूर एका वरा भितर आमी हो इतको कचरो एकठी केला. तो पळय थंयसरूय फुडें एकठी केला. आतां तरी आमी फुडल्या संडे बी ट्राय करतले की तो उरलेलो आहा तो बाकीचो सगळो काडटले. पूण आमी कचरो काडीत रावतले आनी लोक उडयत रावतले हेका कांय व्हॅल्यू ना. खंय तरी हे स्टॉप जावपाक जाय आनी लोकांनी बंद करपाक जाय. म्हणून आमकां आतां पब्लिसिटी करपा खातीर व्हिडिओ काडपाची गरज ना. फक्त व्हिडिओ काडपाचो कारण इतको की हो परत हांगासर कचरो जावपाक जायना. Watch on Herald TV.